السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، هذا هو الوقت لنبدأ الدرس كالمعتاد. إخواني في الله، وتكفوا وخيري وإيماني وجماليفو ngarjoha ndisa ila darasa abasainu ikawo yibali ya ndongozilio urgent haina mwanadamu ngebidio ya zijue yabeze ya jue solution yabo kabati mada zinji yimbandongo joutilwa yabo itotsinda yinu ndailadua ramambiani jana rawahiramambiani yenusu ratumtimizizani yenusu ngarjoyi wahiri timizileo inshallah taala omusizoni yabo au buhari yabo au kazi ndongo za haja ngizo urgent sonti pia ribeze partage video rivukishe o umati rivukishe o wandu haina mndu za mhundra ya wahia ishilie darasa yinu aina mndu ya muza mhundra ya beze ishilie darasa au kana zitonge za ngizo muhimu ribeze rizishilie haraka sonti pia rijue solution rijue le shawiri haina mwanadamu ikawo ngujo ishie video yinu kajawahi ya partage wananya walo harimatabu hamanda zinu na hujojwa uipartage ili imsove au iwasove ngabo wajitangaza ngabo watujitangaza haizo kutujwa ndobi mkinishabake mri yawone titri ai zilugo zilazi ingizo ne mwana ai zilangizo na mjomba ai zilangizo na mrundasi alafu kuje ipartage ze page uzijuwao uje uzisiwa yansihu ya kiyama ukana wetsi hinru zabarindini au kana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habeha mndu daika Jibril alayhi salam yende yangamize mji alafu wala daika boya henda yende yangamize ula mji hende haparisa ngabo mndu uswali uabudio Mungu mtu ule asiswali asifanya ibada haina ntongo nzuzuru asizifanya wala daika Jibril alayhi salam hauzi Mwenyezi Mungu ya Rabbi anuhlikuhum wa fihim rajulun salih yeri mwangamiza rangamize mji unu rangamize yensi ribehele baye Mwenyezi Mungu riwangamize na ngabo mndu mwema tsola vo mtu mzuri tsola wa dini ngabo mndu tsola wa khairi ngebalangu tsosoma na uswali na ibada na usoma dua na ujibaha mndu wa khairi yengarangamiza mji na mndu lange buharibala yatisovewa. فقال الله Mwenyezi Mungu hamwambia edaika Jibril bihi fabda tende wandise uo uswali uo bihi fabda tende wandise uo uswali uo tende umwamize lebaye rangu lebaye kangaljuka hamiyo mji lirenge tende umwandise yeye mtimizi yeye ranzi ya Rab do yuswali daye iharende فإنه يرى المنكر ولا ينهيه ولا يأمر بالمعروف ولا يحب الخير للناس هاو كانجي يابو nguono zembi katu zamba na ikatina haja na wandu ya wambie njema katina haja ye ufanyombi ukayamsove au ya hondwa nitabu ya mweleze mbandongo ufanya au ya mweleze tartibu ili ya mvukisha no mndo shangu tuanza waye chiavuke hatorende hangu janzo roho ya ujanza yambo ananiyun mtuvuko asijivenza tu kavenze mtu tena asiswali asifunga be roho yake shifube mmoro na vala asiswali ta be shifube shahe mmoro kavenze mtu uzivenza tu yeye ngutso janziza yeye ya njembebo na yeche zenjema zimuhundre yatsikane mbandongo njema jo ujuliza mwananya awajuliza mndu hajoijua shana tsoka balambu de mngwa yeche yafanyeze ya njembeboni katina haja no ummati basi Mwenyezi Mungu aba tende umwandise ba wo shonga wo swafu tende umwandise yeye umholele leba ya hilo aizo edaika hakahangamiza mji hatwandisa wala ranzi uyakawona zembi yatuka uzamba yatukambia ndo zenjema yatukandiza wandu khair aizo yonde maana ikao wandu wote zama zinungwao rahani janjo harmwe temu bwa tukufu tikandana bi haina mrabeza partage video inu ngyo très important ngyo urge haina mndu yabeze yayipartage hakuswafi utike hamade mruo woko ujanza wowo abona ishia fundieleza c'est bon yo wala watsodunge video ina ujo wa partage harimaze page za mparano hizo wake wandu walo mparano hiho wadunge wakonga wandu walo harimaze page za mparano wako hanza za darasa wuzidunga wenga watu walo harimaze mparano hizo harimaze group hizo zilo vavo za shimawo za shimangazi za shimwali wuzidunga na nyika mtu wajua wenji
wakunibesha message na ungo haramaza mparano hizo waudunga za darasa alhamdulillah ujibi wana darasa hizo partage zi page ujo pia partage hunu ubehe kula haina koto wejuao uvukisho ummati utike mndoboko asijivenza tu bekusivenza watu aizo utike hamadu wanrongo waweza mazinu raharjanji ya uharimwa iyeze habari sonsi pia iyo suala na kanzani muzisani ngamjo nambia eyu wanrongo watabasa au kwa wati wanru hamade mruo ngwao au kwa wati ili njonjo harimwa zila habari ranza urifanye za he video yisirkuleo ne solution ne zajiri ne ze habari ya bidiri ze sonsi pia emru towaje emru fanyaji ngamonzo njo harimwe temwa basa ntwanza latsedeki ikawala sekondi shati kanzani muzisani ranzuka o wanru ngwao au kwa wati wanru wo ujanza basi wo kwanziza njema zihunde mndu wo twanza wo zenjema daya yechi shazi tihunde mndu wasatsena ngujomba ndongo yekanza julize mndu tsena hawono mbandongo ju sove bani hae yetso daza yatijo yiparta atijo yamba itijo msove besho hawone mwana nyangondo yangamiye honziani hula yetso daza hamlawa na balangu joka andongo azingaro honziani hula hajoka bala yetijela paf ngo honziani ba hetso mrantsi yende ndazingaro nela paf au bala hajuka bala x onatse au bala dababi hajuka bala x au bala vipor bala vipor au hajuka mathalani arju ngabo security ne police ngwazingara umndu mathalani yutsinatike haone mwana nyajoka katsinatike yobona nzilo homambia amba mlawe zabari ende yazingaro iko yawone tubu yahe mrensi ani wantu rohombi na balawo no kabandu kwa zingaro bale utsinatike hajoka mwana nyakatsinatike hajoka ngena problemu au katsina mbeza makaratasi au katsina mbeza na wawa wono husoni hula shayeka yekamwambie mwana nyokatawa utsende subhanallah ondungwa rohombovu na shifuba mmoro uko wani wo kwanza wambie mwana nyawo danje wamtaze shawujibi wa mrensende yangamie ngwawo kwa watu wandu wangu mjona mbie kangwa fundi jusaye voli ubeza unje haramazi habari ngarjo unjia basa tsikanzani muziseni emna suala huo ekangwawo ngojojua utapeje muyaho kabo fundi ndongwawo ili nione kangwawo kwa wati banumi ujua kaza ndongonga nyabo kamtsabo ndeze GM au kaza commentaire mitsi wa hinazangalia au kekanga mwanzo nangalie commentaire yabonja joto wa darasa wakaba tujojiko centre he commentaire haizo mitsudo soma commentaire ari madarasa ni umidza darasa isata wakati yote jatsika tunuba wakati tangalaza commentaire après shokata he darasa mitsudo kujiko centre na commentaire zabari ndini akaba tsinahanga le darasa commentaire nga John Trouble shaitso inlatize ye direction yabo mihangalia sha ndo bahanu wale camera bas shaza commentaire izo mika tuzangalia yemba ndongo ni kujokanga nyabondro des GM izo yode mbanongo ko tsongeza tijoka wandrongo bantu dikatsamba kana mteje myabo ila miwona abo zibirawo zinji tujizila abo zibirawo alizo miwona kaiwa wandungo bango hashiri zila namba ngo ishia aizo watukufika wondo mlio harimwa edarasa nyonsi pia ranyimlio YouTube ranyimlio Facebook nyonsi pia abasayino yevolisa ngejusao ngejuhao ekamamba bufundi wandongo au ngizo ngamjo unambia bismillah narjuse yevoli bismillahir rahmanir rahim naritowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khairi ni za baraka yezala wananda zibi nde video isirkuleo ye video nda ilibo fundi eza jirindini ye solution ndini ele shawiri ndini haina zijuhundra mwanadamu ndrongo jezi na mfano jezi ezinda zibi emru fanyaje emru zitowaje bofundi yabo izo nda zila habari bo tukufika unga mdunga wa darasa nyonsi pia mlio en direct Mwenyezi Mungu yarnikeza khair Mwenyezi Mungu yarnikeza baraka Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike unono Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema sonsi pia watukufu ekamsanganyi tayari yevoli ngaijuhao hautsahani juse yevoli na mnibe mna dakika mzima ili njuse yevoli dakika nzima ya ndongo mbili zilio urgent ndongo ya mwando ni Felicite Owandu boyakaya ye ministre hatangaza France ukaya le 2 juin ze hazinga zibulwao normal ze park ngazibulwao ze restaurant na izo ngazibulwao rangu le 2 yezabaki zojobulwa le 2 shangazi jobulwa le 22 yabwe misigirije abo normal misiringe jobulwa yango fikirize park ya jokobulwa misiriti bulwa abo pienge jobulwa shanga wemo fwe misira wala zimisiringe jobulwa ikamula ze parking azibulwa ze rassemblement ngazibulwa ze restaurant ngazibulwa ze lycée ngazibulwa ze college ngazibulwa tsikanzani mfeliciteni monti ndini uzade muislamu etsojibiwa na njema
ikamra ndwani njema mutajibiwa izo njema lazima mra shukuri na shukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah iyo khair ranzi ministre asatangaza leo kana yabo tsibahize déplacement kazitina besoin ya mru udotsa ukaringa wena autorisation na papier au autorisation zila za 100 metres ukamra déplacer 100 metres no kabatsi limiti sans limite ya 100 metres ngojo jua ubuje alhamdulillah urohe Paris wenza ho Marseille alhamdulillah urohe Marseille wenza ho Bordeaux la urohe Bordeaux wenza ho Nantes urohe Nantes wenza ho Lyon aizo le 28 izo 4 jours au 5 jours takbir alhamdulillah takbir alhamdulillah izo 4 jours izo yabo izo 4 jours bwa tukufu au 5 jours yabo yo khairi yo baraka yo neema ya ukana les deux msamzishie uharmaze television mwishia BFM TV mwishia harmaze tele pia mwishia premier ministre France abu yakaurongoa izo abo isayambi lokande les deux wanrwa sangwa rohao homa la honi officiel wasangwa rohao ze problemu ngazilawa inshallah taala izo watukufu kaunga mdunga wa edarasa nyonsi pia zile ikawa kwa nakujua warohe les deux shazi hanso kampaka de le 22 haina mbandongo ya baki ngejo ubuliwa inshallah le 22 juin zinongo pia joka tayari watukufu ikaunga mdunga wa edarasa nyonsi pia ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu na uhimidia Mwenyezi Mungu na utaha za rahma zahahe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarininke ezakheri na formation tena zalamaka deja ngabo mahalamaka tena huandi sobuliwa rangu de dimashinu huandi so range hata maka hula hamdilwa raha shanga bo mahala tena maka huandi so range hata msihiri ulanda ubi dumsihiri wa maka ula uloni al-Kaaba ya ukana waje wabuwe ze habari tena yabo uzade wa khairi watukufu tikahanzani mjilenu zadeni ndongo jizo rishukurie rehimidie muislamu yewona njema yushukuria yuhimidia abasainu ngarjonjia uharimwa yetemu neze habari rakahanza rizambe abasa ye video ya lawana neze habari zalawa ezino ndongo njini eshinu njini zihundu wa komori tena ngarjo ziona emru fanyaje emru jidebaraseje hato waje ze habari zino watukufu izo ndizo habari abasa rujuzishia wakati woni haujusa ye volume msanganyi tayari ngamanzo njulize wandu uka inshallah hubo harirenda au harimwe darasa leo yinu ngamjorenga 1 minute nitiye audio nzima desha za audio zini wasuli zinji na message zinji shanga mina bezwe na dua nzima yabo ya mrumdzaze ujoka unombele ya dua ya rombele ye dua alafu ribo sheleye amina ya hedua hiyo haukedua hiyo hayiwombo hafuraha na raha mitanzani dotaze audio za heze sekre zikamruhana barongo za sekre zake hizo mitizitia sha uzade wandongo njema mitanzani do zamba nizitie audio mpaka munyana mbiazo hizo ngapo zinji na irewa sinauti ya ndongo sha ngamjuni samihi ngamina nzima basi ikawo yedua nawone mzaze ya kahiwomba nitie alafu mboshele amina yini minute basi mboshele amina haukaye roha he hajibiwa mitsi mji njaparo mona nsujwa ngenda hubi sha he furaha ani deja ngo wazazi wa timu wane amjoranga mzima basi subhanallah owaili ngwarejuliza ukana wakana avese yedua ya wombo ya hele zina kula Mungu habono waili ya Rabbi AVC amjota banu mdzimarishiye ya shukuri yao desho ntina utawonsi pia ngabo yakamwade basi wade mziro shamto jota mru mzima ushukuriyo alafungu wombodu wa hefuraha yeza mhundra neza hundre mwanahe deza hundre mwanahe za kanziro za mwakazi na ukiri zakiri neza mhundra yeye yahima deza mhundra yahima ntinaka urengo wa hundro wandro ume wa ungo wabanu ze message za hawo zijaba na tandedo shida nzisome pia uzade nsungo nikiwazo bana jana dabo na ndisosoma ze message hizo kangizo zinji ntsina uvumba wandro madawa wa hundro wandro ume ntsina uzivumbua rowa sawa umbiziwa rowa sawa kazaze ntsiwa joka umbiziwa tsindiso rowa sawa hundra ze nyumba ze logement ntsuvumbua wasawa hudenso abili direct watso hundra logement ngabo wa hundra jana na juzi ntswaidi wonso wavumbua wa hundra ze logement wa hundra ze jawu wa hundra ze haja wa ntsuvumbua ndongo jizo amambwe zila dur homruka na vese ema doktori wambe banu basi ngotsenshari mwa vese na paralysation ujambilo hutowa sadaka watola fatih ile dzina la kulamu wambe ka uhime Allahu akbar uhime
tsihimi uhemi ya Allah maskino watu amini Mungu jalla jalalullah maskino watu amini Mwenyezi Mungu wallahi ngamina toma ya no wasatse na inshallah ngwajohunda kabuli ngamina toma njema nano wasaya bawo walowa wadenziro hamandizo na kanseri na zasaya na diabete ngwajohunda kabuli mtsombe za diabete wakati paro mtiniani audio za wanruwa ili mwishia wakawa wade wa diabete wa kuwabona mihanza mdora ngaze prove wine sintsomba fundi hamba mihanza wakati ndo ta prove ili mdo jishila wine izo nsuzita hizo shamtsorenga zinzaja lewo ngo uwenji wandu watanu wanambia senki shanti na usubuti nteze audio kwa janambia shamjorenga audio nzima ya mndu ikawo iza mhundra ngurombelo duwa alafu dwa yonga mina bezo ya hayo haukai nguyiwombo hefura habo ya mhundra no wakati wo duwa yuka kabuli amina bezo ya duwa hemzaza womiti mji shaye duwa ya yiwombawo fundi Mungu ahuve wana na baraka na jau na yani yeduwa yonga mina bezwe mwambe amina ngamina bezwe nitie mna audio mzima mwambe amina yedi mana njorenga audio nzima shanja kanza nzitie shamjorenga nzima mro mzima ntie ili mboshele amina yeduwa hiyo bangyo très important watukufu wa khairi wa imani ngarjusao yevoli Mwenyezi Mungu narinike za khair Mwenyezi Mungu yarinike baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema watukufu ila voli isa ngaijuhao a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalam ala an-nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da yauhimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekayiri wa hezumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in baada rasarahimidia Mwenyezi Mungu rataha za rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekayiri wa hezumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu fundi andisa ye darasa izi habari za jiri ndazibi ze habari za jiri ndazinu na nzao mzishilie yeza he audio hiyo beshongizo zinji sababu mjo mtinani Buhari ngarendela we darasa amjorengamba wakati mwana jele nsidi waze ikatsidi waza ndone shele ziza rahane jatimizi nitie audio ya mru mzima ili riboshele amina beshongo watanu shantiye nzima yani owaili wakana ndongoza avese definitive subhanallah owararu wakana mbwade danger wondo wazijoze mbwade hizo danger wondo wazijonzu mbwade ndini za owaili avese yani c'est fini paralysation définitive subhanallah yoti menace kujabilwa menace d'AVC wakana AVC si 2 mois si 1 si 2 mois si 1 si 2 ans kwambilwa wakana abo yambula wakana deja wa ngwalinda wakekeli sheuti nazimshindao ye mwenye ledzina bolelaye yeuti nazimshindao Allahu akbar ya jabbar ya jabbar ya mutakabbir subhanaka rabbi la ilaha illa Allah subhanallah maskini watu amini Mwenyezi Mungu maskini watu amini Mwenyezi Mungu maskini wadharau dua waonao kadua mafiti na mzaha na wakomori wambazahe yazihe hadua zasiha zisihi hadua madoktori wa ushindwa shamungu katina zimshindao mwanadamu ya ushindwa Mungu katina zimshindao watukufu narinjio harimwa ze habari au kana wakati usauja yezinu habari ndazibibo fundi de video isirkuleo ya mkomori ikawa tserewayo zinji ranzi jana ngabu wandu wa hao tena wakifami wanjulizazo sidaza siwonestu ya ngendao sitwalia sifikiri tsambano vanu tsikena ukiri fundi ntsorenga temu ya darasa rito wao ntsoba ko harmazila shaba fundi mihanza ndunge zijirio ili ni sovo wanadamu mbabinjo ushinda haina mndu banda na wana tsunokashi lazima rengete mwinu nizi habari zinu rubezeri hunda solution yabo nyinyi tsiwono ze video wani partager shanja renga wana zoni mikatsorenga ndongo nambiwa
shatsono wandu tsena wakifami wanere ya tsena bofu wana mrutsuo wa hefami oda honi sababu mohanyu ambaye mohato da honi shazendo ngozi mdepanse na wimo da honi hayar mwerezo sosio hambaye za mhunda alafu bofundi ishilia urihundrie shawiri endongo iyo urambie alafu tamba inotsi wono amba shahui wono na wanruba sha mimi wamndu mtujwa wala ndo vi mtujwa wala shabese nyinyi mmone video nyonsi pia bese nyonsi pia mmone video alafu tibwe video tishilia ndo se habari tamba oh la la subhanallah zinundongo za hundra wa Komori oyiha heya hamba shazin kaja mhundra yeche zinu zihundu wandu wa Komori ino problem ya masahiri ya mbwawo as-sihrul aswad. Sihrul aswad yani masahiri madu. Masahiri madu. Ça veut dire gris noir. Subhanallah. الذين يعملون السحر نجانا الله من شر هؤلاء. يعني masahiri ya mbwawo as-sihrul aswad. Masahiri madu. Yani gris noir. Sorcellerie, c'est dit sorcellerie noir. Masahiri noir. Masahiri madzidu madu. Eyanu yokaje, eyanu yonja mruje, emrufanyaje. Madama ya video isairoga, lazima rihonda solution. Esheleza mhonda. Wana video tsunduka ay. Woyi hamba ngudo nunkanai. Ya wana video ngudo jwata peje mubala ilini wone. Eka vanyumono ze habari shelemra tsabo fukaja na bandongo bango jumra tsabo fuminja wona eka wenji wa wono ngabonju wa wona ngurelezo yeye ngudonuka nai alafunge na 2 ou 3 ans ngutsobaki hoda honi ngudo jona yenuka nai asinuka maharufu na unuka maharufu mai alafunge nde usoni mwa wandu ngo mona yenuka nai na vushedina harufu na yetsi mchafu yela yujileke sha ngunuko nayi alafu asubiria resiste katsu onrotsungu mona inuka nayi ibanu inu waswasa lahuliye shinwinde auzisa wandu wasamba no ngunuko nayi ko c'est vrai le vush izo yende mani kao ze habari hizo zitsongeza bona ishiyandro tseshelea yani masahiri ya kohambwa sihrun aswad lazima nibeze na mbiyo handu ni wajulize ne solution mndu ya kufanya Allah gordi wambia ndo solution oui nambia ndo solution na mndu kufanya je yajidebarase sina ujwa ni daze nione wandungu angamiao nti sove mwanama ntsina mali ya humnika na msomsove elimu nloniyo nimnika minsi doktor oshinda nibone semndu inantsombelea mndu ila dua bokejoka humninka Mungu shaminsi nambandrongo nartsomombele dua Mungu mnike example imwana moya tsahandrongo minsi nazangu wala tsina ushinda njinik shaika rundu shanse ukemro na ndo narombele dua riwombele uronike konsei aronike darasa inarwafanyilemba berjo ushinda rwafaidisha yudena mna husila aizo tsikunduka banze ndoko zinu kazija muhundra yeche gizona wandu za wahundra bofu yebanu masahiri madu inda ilibofundi tuliaba mjokombia bashamanzo nhwelezoka zinikazi jamuhundra yeye uwayeche zinu zihundu wandu wa Komori bofu ngawe na preuve kahuziono wandu njamba tishia mashishiyoni tiziono he matso ya hangu ya numailiana ngone matsa tiziono ngono zungo zangu zini tsikansi mino wandu za wahundra face en face amrepete banga bana bafundi ngo do repete na iyo nde suna ya mtume wakata do repete 3 fois na nyinyi kamtsina akili rahane masahaba wa mtume wala kama kauna mbio kanyima intelligent au nyihelewa haraka rahane masahaba wa mtume wa umru to hifadhi sura ya kamilar mwa sekondi mtume to soma wa sawa memorize direct suratul an'am sura kamili mtumato isoma Abdullah bin Mas'ud amba dazawishe banga mridini some usawi hifadhi ti memories nyika mtina zakili za masahaba wala kama najua wasuli 2% au 1% masahaba na mimi njajo wasulie fasaha wala ilmu wala hikma hata 0,1 si 1,100
0,0 njajo wasulu harimwe fasaha ya mtume ni ilmu na hizo pia aizo mtume hakaudo repete wakati 3 fois zenrongo shelewa wadingamba fundi ngo repete ewe nga wena fahamu rahana masaba mtume we mimi ngo namboka nga mina fasaha na hikma rahana mtume tukonambia hadithi ikawegelewa basi dunge sunna ba mtume hajue manamba mraka urepete ikaza ndo ngongizo tremburta mtume wakati urepete 3 fois aizo banga borongo kontina urepete ndoko mihenda direct tsamba sheka wono tsirepete balanga bo suje ilo muhimu balaze ndongonga mwanzo zinjiye hoifubani tishia tijwa kahushia no tsirepete tselewa tijwa kahoelewa no tsirepete mtume hadozifanya yehamba ala fadhalikum ribat abantu rasawelewa mtume darejeza ala fadhalikum ribat bo mturelewa mtume darejeza ala fadhalikum ribat salama ala wa shahadatu zur mtume relewa mtume darepet ala wa shahadatu zur mtume darepet ala wa shahadatu zur na wandoelewa shilimra juwendu batyo tafijo bani waye kala urepet na hiyo ndio sunna mwanzo ndunge sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watukufu ngaranze urelewe o wandu wanu zendongo zinufundi wabanga boza wahundra tsena itotsindo yibasi na ngabo wandu za wahundra zendongo zinu itotsindawo basi totsindoyi siwawono jaw hema tsohangu siye kanti jaw mina tsimzima ngabo walo Marseille na wawona za wahundra Marseille zedato mala honi hotskans shamitsi na uvumbwa dzina la mndo kaminzo zampumbushe wala yo sekre wandu shanga mrengo example mtume uvumbwa mifano sheka vumbwa dzina bofu vumbwa sekre no kuko jumla sekre itivumbwa ndo itambando konja vumbwa shanga mrengo example ya ndongo dina mtume yakufanya ma balul qaumi yafalun mtume hamba wandu wafanya ndongo fulani yoza wahundaja mtume sheka vumbwa madzina yabuye hamba mfano ili wandu waju aizo tsiziwono zandongo hizo wa Komori za wahundra Marseille zendata malahoni tsiparo tsende tsikanzi jautsiwa wandu bofunzo kanza uje uone situation rundu Marseille bas la hata Paris bas hata miji lo harima ye Britain shansina kanzi ndo huwa ziza ukayeba Reni yeba Morlaix yeba Brest yeba nsuna huwa ziza miji sha hata miji lo harima Britain weka uje Britani miji ya juu hizo zereni ze vani ze wasango juu miji ya Britani ze Nanti hata ze Brest hiyo pia miji yayo zendata tsiwono zendongoja shanje shia hala halele ya umra na bahadith zende hata tsiwono humala honi tsipora tsende bofeza jir dazin je demrumsh hadisi ndio demrumme suwa demrumsh suwa demwana suwa mjomba suwa mbai harendeje gutsonuka nayi kartu jomba habari mrumrahafu uyelo na tabia na malezi umaste shahatsoba mbaziwa o wandu amamri yatsoba mbaziwa o wandu yatsoba maziwa yatsiketengweni yatsike hari muhazi kutso ndukotsungesha yenu kavushi nabo yojo ikakalite mbili ngabwe kawo mrungu jisho yeye nunka wandu walobala kwatsushi ngabwe kote ya bili o wandu ishia wolevushe mriye nunka shamru wae katsuisha levushe yemreka tsujwa kabala ngununko sho wandu mriya lode na ndo waisha wolevushe kwatsujwa levushe la ndi linukao na yina jao aizo yabongo yo kalite mbili vwa watu mtu jivulika yende udunko na yengu jishi sho walobala kwatsushi alafu mrungu jukuhama ngwanzo alateka set lifushe lino mrungu ngutao wandu namna nunkawo sasa kartuishia yukir kartuishia sasa ngutojisha ye nukana ngawe kalite hiyo ngawe kalite boko yeye katsuishia namna ya nunkawo sha owalonda wona yo hazini ngwaishi yao alafu nda mtoto langu nuko naye mbaba langu nuko naye mro langu asinuka maarufu jeje aizo yode namna ikokaya fundi yabotikanzani muhakikisheni ngenjo harimwa ye solution njo mwelezani eshinu ndrini eino ndrongo hindrini ye mrufanyaje ye solution hindrini ele shawiri hindi ili mri ya juwe ya ishiendo zenukana harimwe video ya lawa
ya hemkomori urongo ikaunge circuleo wanrongo ambao ikauza ndongo za muhunda hende kata ngutabiho hahe yari mwerezo sosio yabo bangu de mana bokoti y'abantu bangu ili ni sove ummati haukatizi wono zihundu wandu no minja paroza mbabana sidazi zabarindi okay zo ndongo za wandu za wahundra zindongo za wahundra waripara bofundi nzouri tashe saweri banu na dua na solution aiso abanga wale kauti wahiti hundu wakati tofanya dua alhamdulillah mushkila uroho ngawale kawe waniparo kabofundi nzorombe dua tsundu wakati ndere kawombe dua sharende rundo problem yo tsambe inshallah ngajutsa wakati njerifanya dua ritimize dua yinu ritowembe ndrio njaunda wakati na henda nzujua ehisa okejalawa Allahu a'lam ezo abonga wale kauti wa wakati wo direct tikano wakati tifanyela dua ritowa ila problem alhamdulillah waraje normal ngawale kawe njakende hona fanya dua shatsenda mwandongo za muhadhara au darasa shabwa ni paroda kwa bofu fundi haraka yani tsundu ndongo keller toto wa dua bala bismillah dua sha banunga borongo fulani inshallah ronga la wakati shanje wa hina undra wakati nsujue bala ewasabona ukajabona ukabinja undra wakati wasaya tsikari mwandongo za mihadhara ngojo wakati kamfupi aizo watukufu wa khair tsikanzani mwambieni uka mitsi ndongo jito tizono tidas sha emana lewo ni zamba ndabuzahe ya rumwe rezo sosio yabo tsi uhakikisha uka banungapo wenji petetrizi wa hundrawo jezi shakwa tsujulwa bise wala najua bise wala mbabititi petetre anishe to shangu shinifikiria kalo petetre ngabo wandu bawo tsena ziwa hundrawo jezi shada wandu tsujua yede namna shikifika ya haja sababu bise bidirichi alafuri la wane harmele sare leo ngarjo harmele suala la bil harmele kutondio bof eshinu ndi shikotsongeza mrado nunka ile vushile yani masahiri ambao siharun aswad banu mrufundi wa dini nganzo mria juwe dini esheleye yavukishe wandu watujonja mu masahiri ça veut dire sheikh Qur'an lazima ni juwe zindrongo mbizo ili ni huvukishe ni huatadharisha utujende wono mgangi utsende wono mgangi shanga mwanzo ni hugide enamna ufanya rimwe dini inamna tukufanya mu Uislamu ili utujende wono mgangi hukufuru ushiriki na ika na ushinda honde solution tena shango twende washiriki masahiri yambao siharun aswad yani masahiri madu eyanu yufanya ndrongwendi masahiri madu noir yanu eyanu yandisa ndaho yanu yandisa wakati wa Firaun wakati mtume Musa yanu tumasahiri ya la Tanzania Zanzibar ya Upemba example au ya la Komori au ya la Lamu au Mombasa au ya la yanu masahiri yandisa wakati wa mtume Musa wakati wa Firauna wagangi wa Firauna dala dungambwa saharatu Firaun bokonga wala wahaja wasilimu husoni mwa mtume Musa waona Musa yatowe mbuda yaivuriza yambuda yakauha nyoha serpa yalaze nyoha zila wasilimu shaban ze Firauna zikazinji zika 19 ze Firauna banzika 19 banungabwe Firauna wala wa Musa wakati wa Musa wala mrwachi ngabwe Firauna wasatsena wakati wa mtume Ibrahima yadoka Misiri Firauna wasatsena wa Firauna banungabo ze Ramses Thani ngabo Ramses II banze Firauna izo zika 19 haina Firauna abo hakana wagangi amwishentu haina Firauna yetsokana wagangi haina Firauna yetsokana wagangi wa masahiri dur na ura masahiri na ushiriki Mungu iyo kajandisa leo wala juzi wala jaranzo wakati wahe wa Firauna wala muola shefu wala yavumbulu harume Qur'ani wala yatakabari yambayende Mungu haizo hakano wagangi wahage yambo saharatu Firaun wagangi wahe wadumfanyila zendongo na umwangalilia zendongo na ufanya ze shirki na kumfanyila zendongo pia o wakati huo alafu yandisa wakati huo alafu rahamtume Musa yejaja waja wakausilimu baso wagangi wakaneze Firauna hizo za kaubira wakana ugangi unu uambwao as-sahrul aswad masahiri madu wadoya para wakati huo sahru tula amrejezole kalima ilimwelewendo wakati huo wa Firauna ugangi unu
Umasahiri Mwenyezi Mungu anahifadhi, lazima mrufunda madami wa dini ili nisome ndongo jizo za hedini ukaende Qur'an ngele zao ni hadithi za mtume ngarzele zao ukangabo masahiri ngabo jao ngabo danger ya Qur'an ngele zao yeleza wajao bisihain adhim c'est le Qur'an ukawabala masahiri danger na jaizo ya ngele zao ya kalite za masahiri za danger ya Qur'an ngele zao masahiri c'est shirk haram pour aller faire le shirk c'est haram sha masahiri ngayo exist mbabiyo kabati mjamba kabati masahiri duniani abu umri alateka set kamraba mi kabati masahiri abu lateka set abu haraye Qur'an masahiri haramu humrenda yawo ni mgangi si haramu humrufanya ugangi yo haramu shauka masahiri kayatsi yo hulateka set masahiri ngayo ya Qur'ani saileza aya zinji Mwenyezi Mungu amba wajau bisahrin adhim wajana usahiri masahiri pisa. C'est le Coran qui a dit wajau wala wagangi waja wabalia ndini bisihrin wabalia masahiri ilimu adhim mgutena hamba adhim kajamba faible kajamba masahiri faible masahiri dur très fort ukangojo mria masahiri ya kausa ya rengaombonzi ya kausa nyoha yetulungoza mza mria rengaombonzi ya kausa nyoha c'est pas facile mria rengaombonzi ya ikause serpent ya ikause nyama sindongo nyangu mria baibuo mwanadamu yezeze akili na fikra wanaloba la pia waone nyoha zizunguliao na izilambonzi wazishange zikenyo masahiri danger hizo wakaurumia masahiri yanu yambwao sihru tula hizo harimwe sihru tula owagangi wa Firauna wakaudorumia basi ngabo kalite yambwao dainu tula inambwao aswad nzidu ainu yofanya nzidu yinu wofanya speciali warende wangamize haina mrulo kontro ya Firauna mshendo namna masahiri yani wakahuja ni namna ujoka ufanyaje wangamize haina mrulo kontro ya hufaume wa Firauna kama mathalan mru fulani rimono nge kontro ya Firauna nezia na inge na puissance ngujoshinda ya mer de Firauna wagangi wakaufanya masahirian ili wadomine population he masahiri na ushirikina hao wanu wagangi special wako jaka waamini Mungu kwa jaka ura Mungu wanu wakauja wasilimu inapre mtu Musa kahuja ileze wandu ye dini waoneze nuju amini yo apre sha wanu wako ukaharmaze Firauna wa ili wadofanya wadomine wanansi wadomine wandu wala ulo kontro waufanye masahiri wa mwangamiza je la inu sihrul aswad ayo ufanyaje hiyo sihrul aswad inu yona kalite sana premier yusibu al-aql wujwa wayafanya ya parisa mwanadamu akili direct mraju aliteka set mraju hamo masahiri ya ujusa mru mo basi msanga mwelewa habari ya ujusa mru mo wakaurumia wajuse wandu mo walatize mtu ya akili mtu motojeni wala ngo mjini kina akili waonokangu jo dranger Firauna wamfangile masahiri wamlatiza akili inato wakati mtume Yusufa wagangi wakaufanya zendongo za ushiriki zin wako urenga makopo na fijo hata kangwa nzo watafsirize tabiri abesebe mwono filmu taila mtume Yusufa wako ila mtume Yusufa waisha ile example atati tafsiri shikomori besemwono wakati mfaume yaone tabiri yambangwa nzo tafsiriwa besemwono wagangi wahela glizi na zila jau nele gangilizi hao waunjiliana wakaudovuriza zindu na makopo na jau wafanye ili washinde wajue tafsiri hizo wakaurumia ambao sihru tula wakaurumia makopo na zindu na nkofu na zindu zile za barini makofu na tijitini nkofu za barini zile tijitini yote nkofu zinu bewa na zitu wa barini wale watitu wakaudoro besemwono babe video mwono wana example enamna wakaudofanya ila masahiri hao ila hizo basi yoika harmo wafaume wabira wakaudofanya ze shirkizo msamuelo wa tukufu hizo ilirendele hizo wofanya inu yopase nrongo nsana masairianu wakawafanya upasa ndongo nsani yandi saranzo wakati huo haukai masairianu wofanya wadzima na mazetwani
wadzima na mazetwan haina mndu fanye masahiriano lazima yafanye hazina mazetwan astaghfirullah yo shirki nziro c'est dur wandu wafanye masahiri yao wokwa juu yafanya mpaka wafanye wadzima na mazetwan je mazetwan wakuyafanya owagangi wakufanye masahiriano lazima watoe shetani iblisa watoye mazetwani yengo watoyoje lazima wanyaliyo msohafu numero 1 condition numero 1 yani masahiri ambo serul aswad yano o wagangi wakuyafanya wounyalo msohafu wounyale Qur'an subhanallah ile mazetwani wajowani ke puissance ya ila aswad ile ya henzi duanzo irumiro ikakwa janyaliye Qur'an yabo urenga dziwa wende homshanani homrabani wende kawa tekeleze haja wokwarenge maji watwahirisha sha wourenga indini wourenga dziwa wadojitwahirisha wouridi tsena wouamrishiwa wadolala no amrasha hawa ikangwa unaziregli wafanye masahiriano wouamrishiwa nema zetwani wadoendelea uandwasha hao ikangwa unaziregle ili wakufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo Mwenyezi Mungu amba utsindele mndu mshaho kange naziregle fanya namne ndwaje umzingara namne ndwaje utsinjie nzia ila mpaka ziregle zisa basi wo huambia aba ufanya ili wajokane puissance ya hima sahiri ya kalite madziro ya subhanallah yodi maana boko hatu wanashe wa Kiislamu ganzo mtahadhari ikauka na ziregle zao example bofuendelea ngamwendeleze khabarsha mwanzo niweleze ndo deja yetemu hene mrasango lewe ihoranzori waswili rejwe solution bansatsi ngamwelezo eshinu ndrini eilanda hubi mratsoba kabofuhuta wetemu abo bese mrukatibanu shangani mwelezo enamna zendongo zandisa ezilanda hubi ezijaje iliri waswili ye resultat ne solution emrito waje abo msamwele watsandisa hambabi ngarjaure leweze ndongo sinatojwa nambe solution ndi kamtujwa izilanda hube ila jayi kaje mrujwa wo wade ngemrajwa le dala hizo yodi mana bokaunga mwanzo ntahadhari shwa na washir hali jendelea ukamwanamshi wa Kiislamu kutsina ruhusa ikimru mao bimrumme wa halal ziragli za hozi hisa safini raha kujayela ulalewe naye danger même quoi shimrumme wa halal même quoi yo amri ya lugha Mungu inuketsu henda ukana mrumme au amri ya Mungu eya utsongeza ya hulola eya mnikaye amri yake mrumme haho wende atowe amri utsilale na mpaka huyele shahare ziste 7 jours abasati zihisa njayela no même resiste 15 jours même résiste 2 mois même résiste 1 an toi qui sais wende ujuu sha ikaze reglizi hisa kutsina ruhusa ya ulala ni mruma haho avant de prendre douche c'est amr yo ordre ya loha Mungu yeka hanambia tsigara ilfu harai imanango mwambio ka Mungu haraza ya aya yambaje ya Qur'ani yeleza ya aya yambaje ndini Mwenyezi Mungu eleza rumwe haya aya haileza ndo في المحيض Mwenyezi eleza mratikurubiye mndu mshahi kangena zirega Mwenyezi Mungu hamba basomo isizonari mwe aya Mwenyezi Mungu ambaje aya ambaje hamba fa idha tataharna ye aya itendiyandisa qul huwa adha waambie ukahola la nemndu mshe wa halal ubirenzia ila ya halalila ufanye ndunguzila za halali wa halalishi wa mndu msha wa halali ikengena ziregeleza Mwenyezi Mungu amba qul huwa adha c'est verset coranique qul huwa adha waambie ukana yo danger adha yombe ndu ya hudhi mndu wowade ngojo njama bwade suwa mndu mshongo mtu wade kabatsi kalitengo jumta wade awewe urenge wade memu tijije yo wade na tabu na danger alafu Mwenyezi Mungu akautimize ayambe ndini fa idha tataharna aya Mungu akaza condition fa idha tataharna kaisa wayele ngwa utahara c'est le condition Mungu undinka article
faidha tataharna ikaisa waho watohara fa'tuhunna min haythu amarakumullah abasange halali umwendeleye enamna Mungu ya ruhusu ya he sharia ya Mwenyezi Mungu yawe aya isange clear Mungu asate condition entina ujua lemina yabo yatsuye la zirangilisa kuna ujua yabo ya kuna ujua ye no Mungu asamba asatowe aya yoketina ukarifundi hamba hari yoketina article ya mrufundi ya hadaye au mru mwanzana au mbabaho mzaza no yoketina yo aya discret fa'tuhunna min haythu amarakumullah aizo esheleye bawanashe wenji tungoma dizo uzifanya kwa tujua Mwenyezi Mungu awasami Mwenyezi Mungu na wasami amfikiri wanashe wenji c'est vrai amisuri kanga wajuta pejemo wala kawi c'est vrai kwa ndoboko ukwatujua warenge ukabasali usazihisa bose bo besho akajayela shama damazihisa wallahi amisuri kanga wanashe wenji tukozijua Mwenyezi Mungu na wasamihi aina mri ya jana istighfaru ya jana tauba ya parozifanya atahe tauba ya tauba ya solera kambili tena itinongamza oui na solera kambili tena boko haende kinyume aya boko ha contre aya yani ziregliza hezisa kajayela halala nimruma nabo kajayela na Mwenyezi Mungu amba faidha tataharna nganzo mri ayelera nzake tohara fatuhunna min haythu amarakumullah gemri endele mrushahi wa halal nganzo ayelera ikauzifanya kuja wabu fanya dhambi ilo dhambi boko khalifu aya wende kinyume aya ya Qur'an ya moja kanzambe hizo Mwenyezi Mungu namsamihi Mwenyezi Mungu msamihi haina mrazifanya nganzo aje istighfaru Mwenyezi Mungu msamihi ya tawazete na soliraka mbili za tauba kwa Mwenyezi Mungu msamihi baadhi ndio hizo mrata ni tauba mrata one haya hosoni mwa Mungu kwa Mungu jua utawaza uhimi ya Rabbi ndio hizo na kuzifanya takojua mimi takojua Mwenyezi Mungu msamihi bamja kozijua ngujo usamihi au kaye ghafurur rahim yende mwenye usamaha Mwenyezi Mungu kutaka ujua beza utahe tauba uswali za raka mbili za tauba ni aje dototenia ni si swali raka mbili za tauba ni muombe samaha tongo yinu takojua na kuifanya Mungu anisamehe basi unjo sami utizirejeze tena aizo watukufu na rendele aizo ila temu na zila habari za hatu maende mana ya darasa mititojua na kontinye ndrongo nzima na wezana hamba na timiz abo yoti darasa abo yo ala halele ala hadisi sha darasa ikawa janrongo mruhima bala hamba zila za haja mra kontinye darasa awajana ndrongo mrazia bala hazeleza yonde mana darasa akainu darasa yodo henda hamba bekeliyo mradozia yeleza de mana darasa alafu risarele waba ngarjo harema e partie numero 3 rekarme partie numero 1 remwelezani problemu yahe ya masahiriano ya landa hubi remwelezani ukana yopara sihrun aswad yandisa wakati wa Firauna haina Firauna hakufanya zendongo zinu hakana wagangi waka hema Firauna wabira ya ushinda wadofanyilo wanansi na ufanyilo wanru ili wadomine wala wanansi na uangamiza hema sahiri izo zandiso wakati wa Firauna hizo tikandani mwendiseni alafu riwasulie point ya raru na hivi riwasuluka hema sahiriano yofanyaje yanu yofanyiwa handrongo nsana première chose yamenye mre akili mrajuhemo yamenye hesha yitso mrake de gala daba mramona mrakoda honaka mweme akili mratsumona menye akili atsorandi hamba daba ya bano yamenye hesha yitso arandi hamba daba mbagedze yo upase iyo yeserino yo pasar mwe akili yani yusibu al-aql yo upase yo wirumia yo henda mwe akili direct yambo yusibu al-aql yo pase mala hutan sirun aswadin yo pasar mwe akili imenye mro akili ili watu jo kontra Firauna watu jenda kinyume za Firauna mrado nzanga ule mri akamwema hoda honi na akili njema na ndeni watomona menye akili da honi wala mri adori rongoza banu yeripangie rilekezi za hoda honi ne fijo atomenye akili amenye akili ajuha mo bas sababu ya umenya mri akili rekamwa na mshire kama na ya umenya mri akili menye arende hamba mri tsimana wa yusibu albadan yode numero 2 ya hao ya kufanya yusibu albadan yo passe direct harimwezi ungo ikakwa tuifanyila mru he akili waifanya yende harimwezi ungo wojua fanyila mru menye akili wojua wafanyila mru kartumenye akili na kemwema wahumfanyilie masahiriano subhanallah bil badan yo henda harimwezi ungo direct ye badan ndai yusibu albadan harimwezi ungo je yani yimtie mabwade danger
ilia tijo kanambamvu hajofanya mbandrongo au hajohima hakontre Firauna au hakontre ze amri za Firauna o wagangi wa hahe harimaze Firauna zakaya zonti pia zo kumena shenda ze Firauna zika 19 ngabo la wakati wa Musa ngabo Firauna mrajo wakati wa Yusufa ani wakati wa mtume Ibrahima ngabo ze Ramsesi hizo nezo pia zika kalite ze Firauna hizo yawe yabili yusibul badan wahifanya ipase mndu eziungo za mndu ziungo za mndu zabajindini ilia zingarwa ni mabwa de danger yatijo contre Firauna yabungu zingarwa ni mbwa de difference yani eziungo ya paralize masahiri ya utoparalize mwanadamu kamili haina rongogizo na sababu Mungu ndio ufanye Mungu ndio ufanye shahanta ina rongo sababu kila shay sababa haina rongogizo na sababu yani ngo eka doktora jarenge sindana ya puazo hautiyo zungoni ngawe mwada utapuazo yabokojo kamba Mungu ndio ufanye badi Mungu ndio ufanye shene rongogizo na sababu ya sababu wala haja huta sindano ya uwadi yani wala habala corona haja hautiya yo zungoni yabokojo kamba kurira kana mrira ntsiba hizo deza Mungu ndizo Mungu yaumba badi zo Mungu haumbu pia shangabo sababu woye uwade haja hatilo jabo kolibi wakati wakadafinga bo mzungu yahenda iho doktor yabali ya sindanu za wade wa hindini wa sida yenda rema wanazi wana watiti yabonga jaba hizo ndizo Mungu yaumba shangabo sababu zindongo kwa sababu hina ndongo ngizo na yakozi hayo wo doktor yahenda wakati huo hende hareme wanazi wana yorongo ntujo kamparozi wana ramaze tele hizo hatsobala sindanu za wade wa sida henda reme wanazi wana watiti zongizo atangabo kwenda rwazenti za Afrika utubala wade muyi wade watia wando basi wareme mabwadi hizo ngizo wando kumruto jwa hizo mkana utambeka hizo Mungu yaumba badi Mungu yaumba shangezo na sababu hizo ngaboka mru haswa wade Mungu hakusuda mrake mwade yokir mru katuza yokamgude uniko mru mwana yokir shayo ujwa ija sababu ukamgwazilila mru bai au ujwa ka yana masahiri ndi azilila mru atiza yokir tan yokir uyatima ulama pia zio weleza pia ukayokir yani alhukum ujua masahiri yende akanti yazilila mratizai ujua kanso mbele yazilila mratu dota mru problem lewo kisti lewo fibromu lewo jaw lewo doktora mbasebo adem mrumme lewe majiahe kati forsu kati mema kati jaw ya latif lewe mrummenge sebo mrumshe problem yokir yopia yokir haizo haina rongongi zona sababu haizo ilinjobe nendele ntijo rate za minuiti irjobe za waswili yabo Samuel masahiri yani ya sihrun aswad ye kalite ya hayo ya bili yo hamba yusibul badan yo ujarimwe ziungo direct za mwanadamu yusibul badan de ziungo za mwanadamu yani imma yimtie mabwade difference bokungujo zungulata basi muhimu ya kenzi yatijo contre Firauna au hajo contre ze amri za Firauna yabo watoswani mabwade yabo wagangi wa hahe wa Firauna uhambwa saharatu Firaun wakati huo rahawe jasilimu yabo tidawanu wa Musa basi shandu wakati wa heze kalite pia za heze Firauna zabira aizo ufanye masahiri yao kamroi na tsoparaliza kanso dahoni wamfanyile masahiri yani au na tomfanyilia yati parozaya yati johafili hana ndongo za zijirio yado zungulano siha ngutsaho ya zaya zungule usano radati au na tsoka mwade ye damu au ye ziumwemu mbwade yusibul badan numero 3 tena armay kalite inu wako ifanye masahiri yusibu al-aql tamba wa yusibu al-badan ya satena wa yusibu alqalb yo passe ya numero 3 wa ujawa ifanya harima omoyo sinde roho na ye roho yo mgude uju kabati mrujo mbandongo ya roho tsoti Mungu shando moyo da inambo de cœur ye cœur inumrako doktora kwenda pasua yonde ya rab yusibu alqalb ye masahiri yanu wakuyafanyanu yani saranzo wakati huo wakufanya na mazetwani imamu shirikina Mungu na rihifadhi na ndongo Jesus subhanallah yusibul qalb wa ujawa yafanya direction ndio moyo direct kwa tuifanya yende yamenye akili wala yamenye ziungo no yo henda director moyo yusibul qalb ndio moyo sinde roho ya roho yo mgude ujo kabati mwanadamu wala jini ujojua nje haramwe roho ya mwanadamu ya roho yo mgude ujo ezilo rohoni sallallahu aalam ما في القلوب يزلو روح ندو جسينو داينامبو قلب شاين سيدي روح الروح شاين دايلامبو ندو داينو كور ينبو كما دكتور و باسوا دونغام لوكانغي موادي كور يي كورينغي ندومبيو يي كورينغي نا بروبليم غي باتيو ايزو و فاني مساهير يانا بو سحر اسود مساهير مادو و جوا يا فيكس دايركت يندلي مرولا اي كور يي كوريجي يعني يي كوري مني
ikörige men hawoje wadaro deyo ngendo harme kör waro ye körido ndambio ye körido ka vitf ye köritsi kiria kants ye körikane wasiwasi ye körikane harara ye körikane uhara ye rohoitsi tulie ngoda honi rohoketsi tranquille ngebonze rohoketsi tranquille leondo la pitale roho ireme pap ngutsobe kwa hula operation shihwina jana harende ndekuri baba bas dekuri harende imri atukana dekuri kartu dola wala hatsokansi bale basa tondi so wadaro imrubo koye kadoka na suisi mru janti mru yeroho yonda unada yarende mrubo koye mru normal oda honi suka bas de roho itsomenya yeroho itsomenya lewe kuri basirende jaizo yokiri owanduwan arma sahiria Mwenyezi Mungu arifadhi subhanallah wo ya fixe ogharimwa yekör aizo yende yarao ilinjo hinda haraka zenongo balanga manzoni mwelezeni ndo ilimwelewe mju eshinu ndini yeso endi ezendongo ndini yaizo wo ujwa fixar mweyo aizo ngamwendele yusibul qalb yojua ipase ogharimwe ndini oharimo moyo ilimru yakene wasiwasi na harara na la ndini na uhara na de roho moyo so denda mbiyo na uhara na jau eyane okatsamba zokansana eyane wa yusibul anf wal ain yusibul anf wal ain ketunjo zungoni mathalan arimwe zungo edamu zila no eyane yusibul anf wal ain jo waifanya wafixe ukangwabeshawa mru yembua nematso dembua nematso je wamenyele mru ye puissance ya hematso mratsi wone mbandongo yatijoroha hende hamenyela zendongo zae boyaona kangujo déranger firauna yabona watsomenyele ya fixe ye matso nembua yembuaje dalinuvushe lino livumbulwa ulini ye matso awembua embua dalinuvushe latsongeza rifanya we video yinu ilirimwelezene kazi hundu mndu sikanzana ndiso mwandoni atani waswili samba yoka zo passe kotensan abotso swile ya kati lazima ntimize ya 5 kenjo hambe solution lazima ntimize ya 5 ngena hambe solution hizo arimwe kati yinu de hematso waifanya waifixe wala sahara tu firaun wala wagangi wa wakati wa firauna uyafanya ili wapase mru wamangamize de matso mrake bala direct matso bas c'est fini ya latif yurende nsuona kutsora yurende la hawla wala quwwata illa billahi al-azim subhanallah alazim wanadamu kwa jihansi na ushirk des gens qui mauvais cœur yabo kweli mkubali kainuma sahiri ambo aswadi madu ledzina kweli listaiki sihirun aswad masahiri madwaka yatsodungane zeroho zawa na haramu kweli onondu wa firauna kweli haina firauna ya duniani shak firaun haina mfaume firauna ya duniani bana ranzo wakata mtume Musa wakata mtume Ibrahim wakata mtume haina firauna ya duniani bana hata wakata mtume Yusufa rahamtume Yusufa ya jaka mfaume Misiri wala waka wafaume Misiri wakano wagangi wao besemo mbabari maze video wadokano wagangi adwenda watafsiraze tabiri no fanyeze ndongo wakana wagangi special dayin waondoka mru fulani na fulani ngwaduri merde haya namfanye masahiri yao mtimizi yabo ndo ngwajua firauna ambaye na mtimizi ndi mjua wao wagangi wakansi wangali mro la rifanye na rimenye akili haya wafanye masahiri yao la rifanye no de ziungo yatoka mwade basi ndo atujumba habari yao la rende dende mbua rivushe lalini bahinda hembua de matso aizo ya numero 4 da inu ya he matso nembua yusibu al-ain wal anf aizo wa mrati lwale vushe lino mrado ishamriye nukanai diyo ya hembua ukangejao ukatoini mrado hisha we nukanai au wewe wejishia kango nukonai no wanduka tuisha kango nukonai watu wasivulike usinu kama harufu bewe kusivulike wewe wende ujishili yolevushe wa unukona isho wanduka tujua hizo hiyo special ya urendaje ya uto vavaza mru yatolwa ho tengweni yatolwa ho tengweni wani utitengele mahala firauna aliyo tena utitengele mahala ndo aliyo tena ngoshoka yo makri yandiso kata firauna nziro yani yango ndo dawo womrunu kona hii
ekatiyo aweni mrudanza te roba rutao udanza wende bala wondabe marongo ya Firauna ne wantu roba bale fushele roba aizo utswabusiwa ngotswabusiwa ulatsiwa utolwa ho terrain ukutsenda hazini utsende mahala wandwaliyo ili wambendini ambiziwa ndimdo kama tiji atswambiziwa alatsiwa nansi hoho avele wananzi hoho subhanallah alazim aizo ibanda ya iyonde ya deyane ya utswambiza mru ya tsodonuka maharufu ze harufu izo zikaye ya ondwa domwishenuka na ili ya tawa hotengweni ya tsike hazini hajibiwa ya tsike na wandu ya tsike mashuhulini ya wengu joka wande mashuliji wakando mwishenuka naye ikakwa tumshengu jishwenuka naye anabo basa sambiziwa hasalatiwa basa tolo ho marengweni pia basa yake ya lahulia aizo iyonde numero 4 wakufanya ye numero 5 Dirjo waswili yesolisi ya basar waswili ukamianza sikanzani mwelezeni 1 2 3 4 ili mwelewe eshinu indini ailanda hubi aijaji numero 5 wufanya indini yuswibu tafriqatihim baina azwajihim yonde numero 5 waujua ya mwisho wafanya ukana na waifanye wavize hindini wawatie harma balbala na harima problem na la merde e baina hao no wandrosha hao au no wandroma hao ili ndini ili watu jotsengela mala ndwalio ili watike tranquille watike normal yode numero 5 yani yusibu wahibeha directi ala azwajihim harimo wandroma hao masahirianus aswad wajua yafanya direct kana mroi kartsanza rimone tengweni ya mroi kartsanza rimone tengweni au kartsanza rimone yafanya marongo ya maana au kartsanza kartsara mona ya avance marongo rifanye ya juhono yatijuhemo ayerifanye wade wa cancer no tsimbesho zungoni yerifanye ya donu kanai no yerifanye demrumsha we mrumme je na rwatar mabalbala na mbihanyo na problem je mbihanyo na balbala na problem hizo ufanya hiyo wakati yonga aya Qur'ani eleza yufarriquna baina mar'i wa zawji yatanga aya Qur'ani yaeleza ndo zendongo hizo za suratul Baqara wakaudofanya hizo ili watie umani wasepare baina mrume na mrumsha yata suratul Baqara yaeleza ndo mazetwani ma specialist armazendongo hizo basi wan wakurumia masirian waurumia ye nukta hiyo tena ukana na rimtar mabalbala hene mrumshe indrini problemu shiwi na jana mrume juga enzahe mrumsha juga enzahe mrume andiso tala merdo da honi mrume ani mivurano ili mratike tranquil yatujenda tengweni harongowa za mji yatujenda hazini afanya bandongo ya maana yani za fikra zai pia natsobakisha harima problem so karima mivurano daine mrumsha wakati yo yemnugo joka utwalia za mjiji ekahoda honi la merde yemnugo joka utwalia za mjiji yemnugo joka utwalia za famije boko kaleda holi unjiliana kupara rukia na uzena bau hafuswa rajara mbambarongo ya heleda holinu ujamba mimi ngamina fikira ne mrumezi problemu hajuhadungwe hawara atakatujoda honi mtukatujoda hubi yani dala masahiri ambo sihrun aswad yujwa direct wayafanya wayafixe sha speciali wamenyele mru yendola ya mru itoka harima mbihanyo na trublu na baya na mashaka kabati nyangu kabati nziro haina mbarongo bana mashaka memu mbarongo ya fasili utike tranquille bena hone mrumme na mtoka mashaka hata le waju hadungu ola we yaju hadungu oyi we udo anza urongo bana mashaka mnarongo mtiti ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi wa mdumu pasuha ngawe hama hutsinzi mwana da mwakamili hafoda honi wala mna vera mtiti ya pasuha ngawe hama hutsinzi mru hudanza ubu wamlango udihe grrr bayana mashaka zule bada milango ya latif bidemru maho ya latif bidemru maho undu mlango wanifana nisona mlango ngourengo valore na mimi ya mlango bo menye hawadiha bidemru mshao yewe mdumo wa pasuha ya latif mrado anza pasi yenkantu yibi bana mashaka ngomjo uransi tijije yani bayana problemu shiwi na jana za utsomanisa mru ibena hene mrumme ili watike tranquille imma omwiso wala wane wese imma watienshi tranquille imma wayenshi watike tranquille imma wenzao watsambalia hizo ndi zekalite nsano ikawo owanruwanu wakauzifanya wakauzirumia rango wakati huo wa Firauna harimwe masahirianu ikawo o wakati huo wakaudo ya para saharutula yezamarilo nizo zinu
yoparwa saharun aswad, masahiri madu, yani gris noir. Subhanallah alazim, subhanallah alazim. Aizo abor sarelewa enamna ze habari ziko huja, ne namna ziko henda, ne namna ziko ubira, yabor sarelewa zila habari ezo ujaje. Abasangar wasulio harima ye point. Ye solution ndini engarjo ufanyaje ndrongo hamandezi. Abor sarelewa abasamfikiri ngojojo nambia rimweje emu yabo kabofundi ukamitsanza ntsobeza ntrefijo nibezena bendro mratselewe no nihanza mndu yelewe nihanza zendrongo ziyelewendro ili ujisante ujoka windo lamna haramu wa siharun aswad haina ndrongo mgude ufanyo hansi ukana kula shay'in sababa haina ndrongo ngizona sababu mratu jambo kamungude ufanyo abozi sabo mnarita badiri tawakali Mungu sharda ridungeze nzia hardarambia khudhu hidrakum ya zamba Mungu na mrengeze prokesio za hanyo na mrengeze hadhari za hanyo na mjua haina ndrongo ngizona zindrongo aizo resari wasulie point abasa ekazi ndrongo zinu zijiria mndu au zijiria mwanadamu ye solution ndrongo ndaru ikaza ndongo zenu zijiria mndu rekanda inu yahe mavushe ze harufu zinu mrungu jisante nunkanai amada inu wa yafanye video ya kaurongo waiza muhunda hawe kandi yahe matso hutokanti wala kutujwe ndini ba matso basi direct kutujwe za ajiri duhendeo doktora mbaka wati problem kutibrena mintuona urede ntuona eza jirindi ani utsomengelewa ili utiketengweni utikewe na wandu udanza onde bale ziungo ipada itofanyelwa direct itohu menyele ziungo utokoda honi prende hairewe basi ukansoda honi utsende tengweni hujofanya hazi ya maana ushitu shamana be utobako da honi basi urende ayuhundu au yipase yarimwe yakili mrato juswamo ani ikayuhundu awe solution ndongonda trois choses de solution ndri do harmo usilam ne din ne iman ili utujo shirik utujo kufuru kuna uruhusiwa wende waone mgangi c'est interdit pour aller voir les marabouts ça c'est interdit et haram même ngondo wa mone yatowe ugangi haram mtume salama dihamba amendini an-nushratu haram قال الرسول صلى الله عليه وسلم النشرة حرام أن تمشي إلى السحرة وإلى الدجالين هذا حرام هم روهن دا يوني مغانgi memu ya utowe masahiri memu hufanyilwa masahiri ngodaone mgangi kunifanyile wantola bana mtobe haram ukahwendo mgangi abo amine mgangi hushiriki ukufuru kutsina ruhusa wenda waone mgangi memu yatowe au ya ufanyilie rekangu fanyilwa mndu rekangu hutowe haram wenda waone mgangi yo shirk ye solution harimwe dini no usilamu ndrongondara trois choses bas ilu débarrasse karto harimwe masahiri pia ze kote yoda rasendwaje ngamo harimu inu ya hesi harun aswad inamna ujuya to ngabe ngiyo kalit enraro abor sarelewan ntsoeleza masahiri en general shilemrelewe bangabo masahiri bokawondo ndenda wezungua mathalani wakufanya shijabu 3 jours au insemeni vwa shijabu speciali bokao mtu ambiwa afanyilwa maji ano ahowo vwa kalite masahiri mengi ya kalite vwa watu walona majini na mazetwani wakatwambiwa wende wadosomewa insemeni wadofanyilwa rukia no ntihari mwa masahiri general wala ntsara mazetwani general ngamuharimwa yinu yambwao saharun aswad ikaya vize nzima harimwaze ndongo nsana yanu yakuwa vize nzima wako yafanya urumasai yinu ye solution trois choses ilutowe ou débarrasser trois choses eshema sabofu tabunga bofundi ambari mrafanya rukia njaraya rukia c'est bien be iyo general ndongo za uhunda husuda matsoma masahiri kutujwa nda yabi kutujwa kalitenda hivi zo ufanyiza ruqya ufanye dua kama problem c'est bien shamenga muhambiyo yinu special yinu ngiyo na trois choses ilu débarrasser utowe masahiri ishiyando mkana baraka trois choses utujambo kabofu mitsi fanya shijabu tizungua ikakuja fanya zalongo zinohambiyo ngamuhambiyo ili ujisove bumzati ujisove bushababi ujisove bumwanamsho hangu ujisove bubani hangu dezendongo ndarzeni kangwanzo udebarase witowe definitive dizo utijoja hamba bofumita milioni zunguwe mwezi wallahi memu huzunguwa ena
ikakuja fanye namna inu ya utoa ngojo zungulie dunia ho mashariki no magharibi ngojo somewa ni mafundi wa shihindi na wa shiarabu na wa Afrika ngojo somewa hata umswafu kamili rangu alif lam mim ngojo somewa hata qul a'udhu birabbin nas ngojo nikiwa maji ya zaima ngojo hunwa uyele ngojo nikiwa sidri zinumani ya mkunazi uyele utimizi ngojo ambilo urenge habatu sauda urumie unwe urumie ngojo rumia hizo pia sheka kujafanya zendo ngondaro zenu za udebarasa iyo hambwa ngofanyo dua amrepete yabo ngofanyo dua ngozunguo usifanya shijabu be abo ngofanyo dua ngojizunguo au mrungu uzunguo ya utoe masahiri petetre masahiri ya mbonzi ya njoda honi petetre yatoe masahiri ya watu wakufanya zifusi na zindo wakuvuriza petetre masahiri ya mrarenga maji ya jaholelea petetre masahiri mrarenga maji ya jaholelea petetre ya masahiri ya nguo mrarenge nguo yao yafanya masahiri ya ufanyilie petetre ya masahiri ya simple petetre ya masahiri simple shainu dezendo ngonda zenu kuja zifanya setir sabari au kainu masahiri ya mzaha masahiri ya mzaha ya mrarenga nguo ya mrafanya jao no yanti masahiri mrarenga maji yafanya masahiri no yanti masahiri simple mri yakufanyila mru yanti ile masahiri ukamru katu ina masahiri yenda direct ngwesho imma da wena mrumme yahumenyele problem sante hata utijibiwe kawona na mrumma ho utiwone ladha utiwone hata mbaladha duniani na ngohonda na mrumma ho awe mrumma ho yatihunde mbana mna ushinda ya ufanyile mbandongo yani definitive imma de akili imma de ziungo imma de mbua imma de matu imma do moyo c'est dur inorongo special zabarindi nize ndongonda ruzinu aya narjo harmo lesu alabasa esheleze minute abor sarroha hunu msamwelewo kanga sina ndongonda ranzao rezijua basandrondo enamna ujo de baras mrato babo fumiti zungua tizungua ngojo zungua shala lazima ufanye na bismillah na rende za tubu watukufu bo watukufu wa khair ngarendele yao zabarindi ni bofundu ambaye no dur ino ijulwaje emasahiri yano namna yakaujulwa imana wambilo ukayoni yo dur yanzo fanyeze ndongonda rozeni ili udebarase definitive utamba bofuti zungua bete kutuzungua shakana roha ngojo zungwa ndo kozilwa zo shainu nganzo wito hemba hindu alhadidu bilhadid yufla kango nzo wane na shuma nganzo ukane shuma kuna ubali ya muda wambe ngonzo wane na shuma yamboda ngejona moha ngejomenyeha karibaraka vanu ngarondora wali na bahindu yaponga nzao eze aya za Qur'an ujuka henda nganzo ujenda yi njokobalia awi yenga bodu wande njokobalia yendrongo hindi njokobalia nganzo ujenda mna ujoko gabili zendrongo chotamba meti zungua badi bani mndongo zungua kaja haraya eba nungo gabili hindi wando waneniyo fundi zabari ndini wambanga nzo turashoza ukayinu yodur eba nu inu julwaje kama mkichamra usisa bofu eba nu ya ilmu ya dini ne mafundi ezinu wanruju waje ukayinu yandiso wakati wa Firauna sual elen reponde wandu wajua jo ukayinu yandiso wakati Firauna zendongo zendeza wakati wa masaharatu Firauna izo wakafanya yei parisi waje ye hatwari hayo ne danje ne namna ikofanyiwa inu parisiwa uharimwe makaburi ya hema Farauna deze Farao wanu wakautimba ili warengeze athari na zinzambonde ze trace ndeze archive za hema Farao wakautimbe makaburi ya hao ngojo ka Firauna wabirima hana maha ndo kwa jaka ujoho yaliyo Mwenyezi Mungu hamba ngumronti yake example ndo wadu mmona na mwishendo mwelewendu zi habari Firauna hambila nguhonti wa example Mwenyezi Mungu hamba faliyawma armwa surati Yunus faliyawma nunajika bibadanika litakula liman khalfaka aya ngaruhonti yubo Firauna ujauka example ndo wadu huona yaziungo yuzo wandu kwa jaka uoneho zilio wabiri dezane hata wandu waka ujawa Paris ziungo za Firauna o mahala za hantiwa kajawola alafu akaujaya rengwa apre ya dezane ya jaya hansi wa Egypt mbaba hanu udonda we mwona besenyi done mafoto ya parona ngurujwa tejewe kama futi parona foto la Firauna na umri abira dezane na siekli
ngamumrabe sojana bakabo futporona fotula firauna bokoba njau hapasula babititiba njau yani hahantsiwa nge yabo ranzo katwa tabasa kajaola aizo ngabo zila firauna ima ministri wa hahene ze fami za kifirauna za hao zodwenda zetsimbwa wanduwe renga wejawe zihansi tarehi wanduwe wonese dunia yohambwa ndeze farao ntuje kanyidona ndongo jizo ala tele bese mparo wona ndongo hamandizo ala tele bese yemparo wona ndongo jizo aizo na ambese yenyi nyidona ndongo jizo ala tele aizo wodo renga example nezendongo hizo za kifirauna hizo wodo tsimba werenga aizo harimala makaburi ya he firauna yambole farao dala makaburi ya hele farao yala makaburi ya hao yabondo mala wakaparsiwa ze documents ne ze livres yotsinda basa yohale baada mtume Musa yasa hafa Musa hasa hafu ngeba kaujana mtume tena ngeba je mtume Isa raha mtume Isa basi harimwa zile faroza za kautsaho bokoka wande Egypt ngo joziona zodo hantsiwa mahala fulani wandudo ndawe wona rimwaze mizi wandudo wona basi wakautsimbe makaburi warengezi la farao za hao ze firauna waje wahantsari mwaze ze binze mize za hao domala wakauparisa yanu masahiri yakaudofanywa na wala wagangi wa firauna masahiri wakauparisa ze livru na ula ugangi ni namna ya hazo waparisa izinu zambwao kitabun aswad ndiye shiyo shidu wakaufanye masahiri neze kalite za hayo ewa ya parsanda hubi ndo kaburini uharimo wafu yani wowi yafanya masahiri ya hao wayatia makaburini ontsini makaburi harimo wafu wowi ya lazana maiti naramu wanu na rohombi wandofanya masahiri yano wowi ya lazana maiti ho kaburi wowi ya lazana mndu ya hafa yanu ya umenyela mrendo la bana mashaka mivurano bana mashaka utione raha ikanga mnyeshio batsikebladha ya duniani hao ini ya mavushe udoisha mavushe mai au mratso huambiza au wade wadife utsobaki utijuhe mbaba nuhende wakawia laza neze maiti wakawia laza no hafa yaizo yonde namna wandisa ranzo wakati huo ukawawia laza neze maiti wawia laza no hafa wawia laza no wandu yabo buwatukufu wa khair rangungwa ya lazao na wala wafu alafu yabo urumia ndongo zaki mazaitwani warumia na mazetwani warumia ne masahiri ne mazetwani wayalaza no wafu yabo zikontinyira nzo wakati watabasa yabo ngabo wala wagangi watsura Mungu warumiao mazetwani ngabo wala watsujuwe mazetwani warumao wandu wa wende walaza ho makaburini warenge ala masahiri wende watsimbi le kaburi le hemri hafa walazane mayiti imagine ngondo watsaho mazamu one example ndo mazamu mrombo an example ende mazamu vo haribala mrendo mazamu nibo masihubala astaghfirullah azim wala mndu ngodo makaburi ende yatsimbe yatsahe kaburi la mndu ya hafabala mutsahondo ngwambilo kenda tsahe kaburi la mndu mdzadze au kaburi la mwana abo wagangi ndo wambiao ukabongo ndo atsahe kaburi la mndu ya hafa mndu mdzadze au mndu mwana au mndu jao utie ulaze zinrizo ne maiti izo subhanallah alazim ya baba sarsari waswili uharimwa ila point uharimwa ila noti uharimwa ila sujet ya weleza abasa kabatu jamba kajelewa maana kabatu jamba kabofu beza au kamitsi jubeza au kamitsa nzaneleze mndo ikekaelewa kairiswiri hana peut-être kairinre pete memu 1000 fois shani kesura la tete hanguka mndo haelewa rahano eleza une fois na balete tiangu ntsisuruka yemndu haelewa njeni roye jukumu yonswa kiyama au kenswa kiyama kabatsi ulona haja na mndu haina mndu neza hahe bobangweni kiyama aizo watukufu wa khairi wa imani ya baba sarsari waswili ogharimwa ila point risari waswili ogharimwa bala bahanu rakahanza ri waswili risari waswili ogharimwa zila habari ikawo rikautsaha rizi waswili sonse pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarininke eza khair yarininke eza baraka ya wabasari waswili ogharimwa point yahe zendrongo ndaru ya bidiri fanye ili mndu ekajisante na problema da zinu
haswali mwana yaso ikauze ndongozi mhundu ili yaveze yajidebarase yaveze yatowela mba hindu watina kamru mruhendi ha shiriki au mruhendi ha aswi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabor sarelewa bwatukufu abasainu tsasingar jao za dakika zibakincha shi deja sarfanya 1 heure de temps na 23 minutes au 20 minutes yabo za dakika ngizo nchashi ribakisha na 3 a 4 minutes watukufu mlobanu atashe vo century baze ndongo sanga sina ndongo mbili na ze minutes zibaki mbili nraru ne bas 3 minutes ndezabaki ngasina ndongo mbili bas watukufu ngasina yedua ila tena janara mwambiani ukana ila rakara mwambiani shahatil wujuhu shanga mjori sami karna wahiri eleza basa hazinu zajir basababu fundi ushanja ide nono karna wahiri eleza yo basa iyo mpaka maudu inshallah taala ila shahatil wujuhu ikango ni uji protéger ne madu yengwanzo ende mahala iyo karna wahiri tiar mwe sujet rtijo mélanger sujet basababu fujana hurambia idekeli yazi ya ndrongo zinuzi jagwa zinzi jayurija rukahena mndu yawona ye video hatsikitiha alafu abunga misuri ngabo za wahondroma la honi bawo ziwatabisha yabakarna ujortso bakari mandrongo ya hatu ila ilona irijwena mna rondora tsa ndrongo sisi umala honi ujau rehensi zinu za jiri za urgent yokena ukiribu watukufu lazima rifanye ezilo urgent za dzuba gwa aizo abasainu watukufu ngarinje uharemwa ye solution ili rijwe watukufu aina ulo tayari ya tswa ya partage ngudo jua beza ya partage haraka vite fait Mwenyezi Mungu narininke ezakhair Mwenyezi Mungu arinike baraka Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike ezakhair Mwenyezi Mungu yarinike ezakhair Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu arhifadhi no wanadamu wa heze rohombi subhanallah alazim fundi beza wambe solution ngamjoni samihi ngamwanzo bwa tukufu ni muzese ni mna suala mtiti na suala mtiti ha Mwenyezi Mungu ngamjokela inshange juwa sulaba ngabweka sawa dhini ngabweka urahila inshange yotaliba ngajuwa suili kubati mushkila bisho ngabweka sawa suili wakati ngu mna kesti mtiti njo ni laba yenga mhisiyo ukakweli duniani bana ngabo wanadamu wenza rohombi ukanrongoza kaufanyi no wagangi wa Firauna wafanyilie Firauna na Hamana na Karuna iliwangamizo wanadamu iliwatsikene maana husoni mwa Firauna ndongojizo ziwaswili wa Komori wandungu wafanyilia na ndongojizo ukamria tofanya yamenye mwana hebani ya akili au yamenye mwana nge akili au yamenye jirane akili au mndu yatso yevusa mndu yatsikete ngweni yatsike hazini yatsikane maisha au yatsomenyele yatike tranquila rimwando la mabaya na mashaka au yatsomrenda irewe au kamngupia ndio ufanye zondongosha ngabuze sababu zinu zifumbula rimwe Qur'an mgwambe wa mahum bidharrina bibi na hila bidinla kabatu jodhurumru watina idhini ya Mungu shamgwarda hanti tena hardi hawani katena ambanga wodo wazifanya Mungu haruhusweni mrungene haki haya wanzo adunge ukafiri wanzo adunge njema haina mrungene hizo anzao wanzo uke kafiru wanzo uke muslimu hizo yemna kestu nanzo muziso enga msante ubwa Komori yodi manana kandisa ye tare mratu jotafi jokabo vanufunza jobe zambe solution rishirenza no njado Johnson ba direct solution lazima ni mwambie ngira rishirenza yandi sanda yini jaje ye danger ukaje ili ujue solution awatsi de manana kamwandisizani hula tawele ye wa Komori kweli namnambia yemsamsante yemsamhisi msamhisi ukakweli wa Komori zero zao zidepense ze limite msamkobelo kangabo Komori do kamruya wafanyilia ndongo jizo izo ngazi jiro malahoni ngazi jiro ramaze fami ngazi jiro mijini zendongo zedu ngazi jirio wamenye hazakili subhanallah azim zajiri wallahi lazim ninga mweshelo moto jeune bofuendelea mna example la mweshelo moto jeune watu hato juswa muhalati wabasi masahira tofanyilo ne yafanya hato zamba wae yafanya masahira to zamba ukaweleti mmenyesha ito moto yakanakili animjuo yakanakili na fahamu subhanallah bahizo ngobo nazuna zani parisa tsamba na mbeze mparo hauri jumba baba mru fundi wa kamili atwenda mfanyile masamangamiza sati fundi wa dini shamfundi wa kulbutur wa kalbajari subhanallah hizo watukufu wa khairi ngamjoni samihi abasayinu
ngari junjia chatsikanzani muzisene mna swala huo nyonsi pia ilimni jimu ngabo watoze jm ngabo watoze komantero kabo fundi ezindongo izonga mzisante ho mijini hanyu enga mzisante ho mijini hanyu enga mzisante ndongo hamandizo enga mziwonao zindongo izonga jirio ye mhisi mkubali ukakweli wa komori riwasuli daraja ya roho nziro riwasuli daraja ya roho za nkutu riwasuli daraja ukandonga madizo ngazifanyili wao ukandonga fanyila ndongo jizo yabonsi nazo umnika ni provuza saya na mtsorenga mdo wona zinu mona ho mijini na tsirengeza he video ya hamba ka nguji sante ngabo waona shanga bunyinyi mwaona ho mijini zendongo yizo wona wa tso menywa za yakiliza hawa jusamo no watsorendwa zirewe ama sahiri no watsola tsoho marengweni no watso menyelewa zihabari ngamzijua unyonsi pia hizo yabonsende hule shatsikanzani muziseni ukaeze ndongo hizo sabuzi ngamziwonao yemsante ukakweli ngabo wanadamu walona rohombi ngabo wanadamu walona roho zankutsu ngabo wanadamu walona roho za zambarau yemsamsante zila roho za zambarau zila roho zankutsu zila roho za danger watukufu wa kheri ngamfikiri msamwishia abo basa ngarjo sami watukufu wa kheri na mnisamihi harimu mna dakika mzima banu bati mnikani promesi ilirishilie audio nzima banu ilirjo ujana zilandrongo ndaru abasa ilirjo uzia garanzor jane solution ekamrajisante na zilandrongo ni namna ujidebarase ya ujitowa umimu msamwelewa emrufanyaje eshinu ndini msamwelewe namna hazo abasa inu tumnikani promesi zina usubuti ntimizi ya darasa na mbezi ndrongo ndaru nizitimizi arane jamanika ni promesse na yambara nzomwando ya himna audio mzima ukangamina bezo ya hedua inoka inudua ya umbwa hafuraha na raha aizo tumwambiani ukana ngabo wandu wenji warebeshe ya ze audio na mesaji wa jana kabula alhamdulillah ze sadaka wazitowa rakawatolaze fatia namba ngari zitowa 3 fois ngabo wenji warujuliza tikaangalia aizo alhamdulillah ngabo wakawa wade grave ngabo wakawa paralyze alhamdulillah warujuliza kamungu hawani kaunon sindasi sindawe tidawanika wala tidami mungu diawanika sha sindera kasababu wahunda unon wakana zembwadi zao neze difference neza haunga wahunda za hao neza howana aizo tsimnikane promise ukana ngamena besoin ya mndu mzima bana mrengo duwa mzima banu ya mndu yakana billahi habono alhamdulillah tsibahe zahe mwana arendeje sha kejaheza ledzina lahe bismillah amrongo zoba sirishi alafomo nzumdamba amina namnisama nzumdamba amina bismillah namdamba amina namnisama nzumdamba amina mina besoin haukainu dua ya roha homoyo mndu ya hundwa ni njema ramfanyila dua harimwele dzina la Mungu mkuu yatowa sadaka ya jakabuli rezahe mwana za kanziro aizo wo ya hundwa unono mwana ya hundwa nguombo dua alafu ngantsaho samaha ilindri woshele dua hiyo ngamina bezwe uwandraji ntutia ola ya paralize ya hima we mraji wala tijinsutia hizo pia ntuta shamtwanza mzima basi ndo yakawombe dua haukahayiwombo wakati wakabuli duai ikawo hahundwana na njema amonzo mdamba amina bismillah mdamba amina ye dua ino na mwishie mdamba amina bismillah mdamba amina njamba zina ndongonda rezi bismillah tujakanga mwishi yao mbesenga mwishi yao watukufu mjoni samihi besenga mwishi yao wanzo mdamba amina basi mtsodamba amina mjohun samihi mtsodamba amina basi kaka mtuishia mdamba amina bezwedu inu muhimu zabari ndini inu dua njema ya kheri ya wakati wa kabula mnisamihi nyondo mdunga we darasa beningi très important mratujobeza atafijo hausi ubo fundi beza no mjori samihi bo watukufu wa kheri wa imani mjori samihi ba inu ngio très important mna yun sekondi besema le audio ngio hambwani kamjaka hishia alafunga mjoni samihi yun minute ili mwishilie volume bismillah mwanzo mdamba amina mainu dua njema muhimu tijibwane dua ya hamza zawoi yakauno mbele yayo mifundi ntoye darasa banu rifanya za dua zinu Mwenyezi Mungu ajali kawavunga mjibiwa amwanzo ze amina za hanga banu mujibiwa amina nganyi wenji ze amina wakati mumtolea ni dua alafu mtazano bila dua voya hundra kabuli ya hima ya juha ya hima ya hundra kabuli voya juha ya hima neza hemwana alafu mwanzo mboshele amina inshallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin shukran lillahi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min fadlillah alhamdulillah
shukran lillahi ikawa mtipara nguvu na manafta wa alhamdulillah terimize kaningona zikakatu binadi afolayo alhamdulillah shukran na billahi karimu midamala mazai tukura malago mwezingu zinama zimaza huna wote na mwezingu atuongezea mahaba mwezingu atova maisha mema mwezingu atova amin maisha mema mwezingu atutukuza mwezingu atujoshi mwanya we mwezingu atujalieke Mungu wa maana na manufisha Allah Taala mwezingu atudie maanidi mwezingu atudie husuda na hata dino dhalimu na hadi unasindre mwezingu akuvewa na toa mwezingu akuvewa na nguvu marhaban bikajaza kwa Allah airwa mwezingu atuongezea amfikiri besaye narwasheletse na dua njisha ikamuhimu mboshele dua hemzaze woi waya hima alhamdulillah hivyo yaparsa nguvu za mwili zahe aparsa za nguvu mwili zahe ahima alhamdulillah furahalo niyo nezahe mwana waya umbeo dua ino dimana na mzomboshele amina mashallah na mzomboshele amina alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min fadlillah alhamdulillah shukran lillahi ikawa mtipara nguvu na manafta wa alhamdulillah terimize kaningona zikakatu binadi afolayo alhamdulillah shukran na billahi karimu midamala mazai tukura malago mwezingu zinama zimaza huna wote na mwezingu atuongezea mahaba mwezingu atova maisha mema mwezingu atova maisha mema mwezingu atutukuza mwezingu atujoshi mwanya we mwezingu atujalieke Mungu wa maana na manufisha Allah Taala mwezingu atudie maanidi mwezingu atudie husuda na hata dino dhalimu na hadi unasindre mwezingu akuvewa na toa mwezingu akuvewa na nguvu marhaban bikajaza kwa Allah airwa mwezingu atuongezea amin 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 amjoni samihi batkana bezwe hedu waila wonaishia ni janeo ili riboshele amina amjore samihi watukufu mbatujobeza hanerve habeze ha njafijo shaika très important edu waila tskautsa hason pia riboshele wanru wadunga o darasa ino son pia riboshele edu waila riboshele amina hauka boya hundwa ni zenjema alhamdulillah ya parsa nguvu za mwili zahe ya ahima aparsa nguvu za mwili zahe ahima ni zahe mwana za alhamdulillah edu waija kabuli boya jibiwa ya kaurtole fatiha ila tujibiwa watu riboshele amina Mungu ya mnike kabuli za satse na mnike khairi Mungu mwenjeziza mnike za khairi watukufu wa khairi ngarjo wasula basa wakati usango hisao dezendrongo ndraru abasa vite fait ili rijue e solution ya bibi rifanye ili mru ya debarase zendrongo zinu watukufu ngasina ndrongondraru ya bidi rezifanya basa mru ya debarase ye problemu yinu ikayihundru mru masahira manda yanu rekada inu ya hema vushe reka manraji zindazivumbwa ze kalite ngasina ndrongondraru buwatukufu monsi ngasina ze aya za Qur'ani zanzao zisomwa bana ngasina aya za Qur'ani zanzo zisomwa bana kuna ujo urenge rabbana atina fi dunya hasana uyirumi bana kuna ujaurange Allahumma qina adhaba nar rumiban haina dua ngeno mala hayo ngabo zedua iko kamfubi ngabo dua iko kainji haina ndongongizona ngabo ila bukongo jo soma surwa nzima ngabo jo soma zinji aizo ye solution ya udebara seze ndongo zinu ngasina ndongondaro première chose ganzoze surwa ujoka uzisoma bana ngasina ndongondaro première chose ndeze surwa uzisoma ze sura ujoka uzisoma banu ngizo 7 sura ze sura ngizo 7 haina mru na beze yandiso registre haraka ngasina 3 choses première chose ngasina 7 surat dans le Coran ngasina sura mfukare ze sura mfukare zinu dezijoka udebarase ye masahirian sura za Qur'an ya borsareha monsi première chose sura ziliyomfukare 7 sura zinu dezijoka usoma utujambo kafunda nzungu wa Yasini njahambi ya usome Yasini fundiha nzungu wa suratu ar-Rahman njahambi ya ar-Rahman tsambande ze sura zinu les sura mfukare zino 7 versets yo numero chose 7 surat ze sura ngizo mfukare anzao mkana baraka uzishe ze sura mfukare
izo ndezo kaudebarase bana yende bendu ya mwando yanzo mndu ya zijua ya kenio ogharimwa institution sura mfukari. Numero 2, ekanga wenizo emba hindunga weniyo kuna ushinda ujitowe. Yende numero 2 nzo welewa. Eka usanga wena ilamba hindu kuna ushinda ujidebarase wewe. Mruka jojifanyilia operasi eka ilamba hindu sayihunjia anzo ujuwendu eka keja hunjia ngosomo aya za ujiproteje sebo ngabo zedu wariko kumnikani mru ajiproteje na masahiri na husuda sebo usome ujiproteje usome utoweze husuda kabati problem ngabo dua za ujisome wewe utoweze husuda utowizo ngabo za usoma utoe masahiri normal masahiri wafanyile ngodo ujifanyileza utoa masahiri utodo ujifanyile shayin sehrun aswad inu kalite zinu nsanu zinu kazireme kuna ushinda ujitowe wewe. Je, lazima uone mndu ya hufanyilia ze sura mfukare zinu le 7 surat utabibo from kontinji some kuna ushinda ujitowe inomba yundu ya wavize wa direct kuna ushinda ujitowe imbabi yonga mwambia ndu ngojo para mndu umwambie ya ufanyilie wende uju engo paro mbabaho engo paro mzazaho engo paro koko aho engo paro mwana nyuho engo paro mndu wende uju engo paro fundi waho engo paro mndu fundi engo paro mndu mjomba wende uju inomba yundu yambao ya vize wa direct yabonga nzo mriele wendo ikarelewa yonde numero 2 mrelewe ndo numero 2 mwelewa zabari ukana mratsoma kabo fumitire ngetsikula ushida ujitowe inu tsinda ile ya masairi simple uko usoma ba ujitowa au ujiprotege inomba hindu nziro ya vize wa seron aswad utolwa lagini ukelagini zendongo pia aizo yabonga nzo upare mndu wende uju umuhimu utsahe mndu mwenza roho njema nawe ujoka hufanyilia utsahe mndu wa roho mbi ajoriditse na hajaha ahwenjeza bana mashaka tsaha mndu wa roho njema wende uju mndu wa roho njema wende uju mndu mparao yemjomba wende mwana mma wende yemndu mshamru ngejo kirate mndu msha ufanyilia yokiri memu tafam mtu mshaho tojua fanya batsa problem yemndu mshaho ngujojua yofanyilie yemndu mshaho ngujojua ya ufanyilie kabati mushkila mndu mshato jofanyile ya mndu mmengu joju fundi waho joju umpare funda ufanyile ya mwana mmaho mwana mshwaho ya mndu mjomba mndu mohazini umuhimu mndu bokungutoka na roho njema ya itowe ngwide baras izo iyonde ya vili ukana utahe mndu ya joka ufanyilia. Numero 3, demba hindu ujoka hirumia oharimwa hotowa imasahiria demba hindu ujoka hirumia hotowa emasahiria zode zelongondaro ngasina sura zilo mfukare nanzo zisomwa 7 surat zilo mfukare nanzo zisomwa. Numero 2, nganzo upare mndu ya ufanyilie ya utowe yo utsamba kabo bofa mrengo na kanti some no wanwe mndu we husa hurema shaitwa hurema yero hurema mbuwa abonga nzo ufanyile operation na kuna kodo ujifanyile operation anzo pare mndu ya ufanyilie aizo yende numero 2. Numero 3, ndemba hindu ya nzo irumilwa yemba hindu difficile no kabati maru difficile iyo kuna ka udepense même pas 5 euros bof kuna udepense même pas 5 euros yemba hindu joka hirumia bana basa ili udebarase mbendo yenu ujoka hirumia heze surwa zinu wambie mndu ya ufanyilie au ufanyilie ye mndu umfanyilie kade mwana kama mwana kamjomba umfanyilie au nike mtu au ufanyilie yemba hindu ujoka hirumia iyo kaitina dépense yo kena u dépenser 5 euros kena u dépenser 5 euros haini mahala ngojo iparisa tena kuna kabofu mtina iparisa haini mahala ngiyo heni duka ngiyo haini mraya ngiyo Marseille ngiyo Paris Lyon Bordeaux hata miji ya hule ngiyo haini mahala arabuni ni mrulo arabuni ulo Afrika ulo Komori pia ngizo ngazija haina mji hata miji haina mji mbendu ngiyo mbendu simple kuna kenda watahe njizi
wambe njapar sanjizi no wambe ngamnatsai habatu sauda hondio kabata habatu sauda no intinongo ya habatu sauda inonrongo ya vizeo inumba hindu simple haina mahala uliyongio simple inumba hindu ndini bofundi ngarjoho na nesuti maudu mkeradhi ngamjokanyo nsipia mkauli iliriwa hiriswali imasihunga hisao haraka ya alfajiri ngejao haraka deja minui isaija iliriwa hiriswali bale orirenge wakati mwinji ikobidi kerizia maudu na randise direct maudu karna uvira ndongo zinji shema na leo ravira zinji rakanzari mweleze neza jiri neza huso mruoi neza mhundra neza hundra wandu nezi kutsongeza yende maana ikauka sababu wakati wende pia masaba fundi kuja timizi njajo juwa ntimizi direct rahane jahueleza yabo maudu inshallah ngarjo njia direct relezeze surwa yabo maudu mratirate na randise ranzo mwando ngarandisa weze surwa hizo deze sete sers deze sete surwa yezinu surwa mfukarenda zivi yemba hindu yanzo mrakeniyo hindrini emrungu joka utowa namnaje sonsi pia ngarjo hona na maudu ukaremwe darasa maudu ya hezenrongo zinu mruyatirate solution yeshele kazi uhundu au zihundu mrundawe au uvukishe mwanzani au mwananyuho Mwenyezi Mungu nanikeza khair na baraka mrati jo decourage hamba fundika jatimizi hauka eza mwando zikazinji ili mwelewe namna ze habari abasa ino msambuhe mato mbuhema roho mbuhema shishio msamwelewa zendongo pia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab alkhair allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan wa rizqan ذاكرا شاكرا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم برشكر ياو نزاخيري وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم ngari shukuri yao ngarjuzi yabano beshwanga bwanduwani besha message wakanza fatia za haja speciali tsambara hana walinde babiranzi ngari joto alia usiku fatia zindwaji za khaswa watitine fijo na fijo Mwenyezi Mungu nanikeza khair na baraka na meshamana unono narona nema udu gharimwa iye parti ya vili ya utimizi yesu jeinu rijue solution wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.